ବର୍ଷାଙ୍କ ମାରାଥନି ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପଦ୍ମପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ବର୍ଷା ସିଂ ବରିହା ମାରାଥନ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଶ୍ରୀମତୀ ବର୍ଷା ବରିହା ଗୁରୁବାର ପଦ୍ମପୁର ବ୍ଲକ ବୁଡ଼େନ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବତୀପଥର, ଅମରାଖୋଲ, ଧୌଲିବାହାଲ ଗାଁ ସହିତ ବୁଡ଼େନ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ଗାଁରେ ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଗାଁ ଗାଁରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯାଇ ନିକଟତର ହୋଇ ଡବଲ ଶଙ୍ଖରେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଅପିଲ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ଷା। ସରଳ ଓ ମେଳାପୀ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ ଯୋଜନା ଓ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବା ବିକାଶର ମୁଦ୍ଦାକୁ ନେଇ ସେ ଭୋଟର୍ସଙ୍କ ଅତି ନିକଟତର ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତେବେ ବୁଡ଼େନ ପଞ୍ଚାୟତ ବଲାଙ୍ଗୀର ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୀମାନ୍ତ ତଥା ଉପାନ୍ତ ଓ ଅପହଞ୍ଚ ଦୂରତାରେ ବର୍ଷା ମାରାଥନ ପ୍ରଚାର କରିବାରେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ପଦ୍ମପୁର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ, ବିଜେଡି କର୍ମୀ ପ୍ରମୁଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। देखो इटा मोर फर्स्ट टाइम नाही छे। मुई आगरो भी एरिया माने आसी छे, बाय इलेक्शन परे परे भी आसी थिली, एबे भी आसी छे। तो निश्चित भाबे मानकर आशीर्वाद मोर संगे अछन, हमर पदमपुर बासी मोर संगे अछन। तो तांकर भी जहां भी हमर विकास मूलक वार्ता निकिना हमें सब गां के जाउ छु। काण विकास समुदाय निकिना जहां भी हमर मां मान को सशक्तिकरण हे गला या फिर यूथ मान का डेवलपमेंट हे गला या फिर प्रत्येक पंचायत रे किछि ना किछि काम ही छे, प्रत्येक पंचायत रे किछि ना किछि पैसा अछि, किछि ना किछि डेवलपमेंट हे छे वर्ष भितरे। आमर जेन वृद्धा वृद्धि अछन तांकर भी भत्ता बढ़ी छे। तापरे हमर 5T ट्रांसफॉर्मेशन ही छे, हमर बहुत बड़ बड़ प्रोजेक्ट हे छे, हमर डीप बोरवेल सिस्टम जहां भी हमर माननीय मुख्यमंत्री चासी मान को लेके कहिसन एटा सब विकास मूलक वार्ता नै कि नै का हमें जाई छु, हमर आसु छु सब गां के गां। और निश्चित भाबे हमें भी लोक मानकर जेते देखु छु तांकर भी आस्था माननीय मुख्यमंत्री प्रति अच्छे। से मानकर पदमपुर बासी आगर भी मुख्यमंत्री को आशीर्वाद करथिले, 57 नंबर थारी मुख्यमंत्री करथिले और इथर भी से माने हमर बीजेडी के ही आशीर्वाद करबे और 57 नंबर थारी लागि से मुख्यमंत्री हेबे। मैडम बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आपन को निर्वाचन मंडली रे निर्वाचनी सभा करथिले, काण प्रभाव पड़बा के आपन काण केंदा देखुछन पड़े बिकॉज ए जागा रे हमर नवीन पट्टनायक आशीर्वाद अच्छे, मोर बापांकर आशीर्वाद अच्छे, हमर पदमपुर बासींकर आशीर्वाद बीजेडी रे अच्छे। तो निश्चित भाबे तांकर किछि प्रभाव नै पड़े, आमे बीजेडी जागा रे विन करू छी। केते आशावादी मैडम संपूर्ण भावे आमे आशावादी अछु। For more updates, please subscribe to our channel and press the bell icon.